Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote daima. Amina. Tunayo furaha kubwa ya kuweza kuwa pamoja nanyi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa majina ni Katsongo Merit na kuwa moja ya watoto wa Mungu katika mji wa Goma, kanisa la Sebika Katoliki. Nimepata neema ya kuweza kutumwa na mwinjilisti Katsongo Merveille ambaye niye ndiye angepasha endelea na somo, alafu haikuwezekana. Alisema pana, jiandae kwa ajili ya somo ya leo. Jina la Bwana libarikiwe. Basi tuweze kuchukua Biblia, maandiko matakatifu, na tuweze kuwa na usomi ndani ya vitabu viwili. Kitabu cha kwanza ambacho tutaweza kukisoma ni Mathayo, shairi lile Mathayo sura ya pili shairi ya 11. Mathayo sura ya pili shairi ya 11, na pia kitabu cha Luka sura ya kwanza tutaweza kutumika sana katika Luka sura ya kwanza shairi lile la kwanza kuendelea, ili liweze kujenga somo letu. Alafu nitaweza kuwa na usomi katika mashairi mamoja na mengine tutaweza kuyaeleza. Nimesema ya kwamba usomi wetu utaweza kupatikana ndani ya kitabu cha Mathayo sura ya pili shairi la kwanza hadi la 21 ama 23 tunaweza fikia pale, na kitabu cha Luka sura ya kwanza shairi la kwanza hadi lile la 46. Alafu hatutaweza kusoma mashairi haya yote, kuna mamoja ambayo tutaweza kuyasoma. Hivi muniruhusu niweze kuwa na usomi katika jina la Yesu Kristo. Mathayo sura ya pili shairi la kwanza. Wakati Yesu alipozaliwa katika Betlehemu ya wapi? Ya Yudea, siku za mfalme gani? Herode. Tazama, waakili wa mashariki walifika Yerusalema, wakasema, yuko wapi yeye aliyefanya nini? Aliyezaliwa mfalme wa Wayuda? Kwa sababu tuliona nyota yake katika mashariki, nasi tumekuja kufanya nini? Kumwabudu. Wakati mfalme Herode aliposikia maneno haya, alifanya nini? Alifadhaika, na Yerusalema pia pamoja na nani? Pamoja naye. Alikusanya wakubwa wa makuhani wote wa mashariki wa watu, akawauliza pahali Kristo alipozaliwa. Nao wakamwambia, katika Betlehemu ya Yudea, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii, nawe Betlehemu, nchi ya Yudea, wewe si mdogo sana katikati ya wakubwa wa Yuda, kwa sababu kwako atatoka mtawala atakayechunga watu wa Israeli. Kisha Herode akaita waakili kwa siri, akawapa hakika kwao wakati nyota ilipoonekana. Akawatuma Betlehemu, akasema, shikeni njia, mutafute sana. Sulinye pale vizuri maneno ya mtoto, mkikwisha kumuona muniletee nini? Habari, ili mimi niende kufanya nini? Kumwabudu vile vile. Ni neno la Bwana. Amen. Tusome kitabu kile cha Luka shairi la kwanza sura ya kwanza
Luka sura ya kwanza, na pendekeza tusome shairi lile la 5. Zamani katika siku za nani tena? Za Herode mfalme wa Yudea, palikuwa kuhani mmoja, jina lake walimwita nani? Zakaria, na zamu ya Abiya, wa zamu ya Abiya. Na mke wake alikuwa mmoja wa binti ya Haruni, jina lake walimwita nani? Elizabeth. Nao wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, haleluya, wakitembea pasipo ushitaki katika amri zote na maagizo ya Bwana. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elizabeti alikuwa nani? Alikuwa tasa. Nao wote wawili ni wazee sana. Ni neno la Bwana. Amen. Tayari tumeweza kupewa somo ambalo linasema Wamajusi wanafuata nyota yake Masia. Amen. Wamajusi wanafuata nyota yake nani? Masia. Alafu mahali ambapo tumeweza kusoma, tutaweza kukutana ya kwamba ni habari za watu wawili ambao wamesemeka katika somo hili. Katika kitabu hiki cha kwanza tulikutani habari za Yesu Kristo aliyezaliwa na Bikira Maria kwa uwezo wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Lakini nakumbuka wakati mwalimu alipokuwa mahali hapa, aliweza kuzungumzia habari za Elizabeth pamoja na nani? Na Zakaria. Biblia, maandiko matakatifu yanatuambia ya kwamba Elizabeth pamoja na Maria wote walikuwa wanaishi katika siku za mfalme Herode. Biblia ya Kifaransa iliweza presizia kwamba ni Herode le Grand ambaye alikuwa mfalme siku ile, na Zakaria alikuwa ni kuhani. Huyo Zakaria alikuwa amezaliwa katika jamaa la Abiya, na binti ama mke wake Elizabeth, Biblia inatuambia kwamba alizaliwa ndani ya jamaa ya nani? Ya Haruni. Alafu Biblia inaonyesha ya kwamba wakati walipokuwa wanaishi hapa kwenye shairi la 6, walikuwa cha kwanza wenye haki mbele za Mungu. Ya pili, Biblia inasema ya kwamba walitembea katika amri zote za Bwana pasipo mashitaki yoyote. Ina maana ya kwamba hata watu waoseme wanamlaumu huyo mtumishi Zakaria pamoja na mke wake ambaye walizaliwa katika familia Kretiani ama jamaa la Kikristo, hakukuwa mtu anaweza fanya nini? Anaweza walaumu. Na Mungu naye alikuwa anapendezwa na namna yao ya kuweka kwa matendo neno la Mungu. Haleluya. Alafu kilichonishangaza mahali hapa ni kuona ya kwamba yule ambaye anatembea sawasawa na mapenzi ya Mungu alikuwa tasa. Amen. Na odela kuwa tasa, Biblia inatuambia ya kwamba hakukuwa tasa tu, lakini alikuwa pia wamekuwa wazee, yaani wamepoteza matumaini ya kukuwa tena na nani? Na watoto. Utasa wao haikutokana na dhambi. Utasa wao haikutokana na jamaa, lakini ilikuwa tu mapenzi ya nani? Ya Mungu. Alafu Biblia inatuambia kwamba hata kama walikuwa watasa, siku moja neema ya Mungu iliwaonekania, wakazaa mtoto anayeitwa nani? Yohana, ambaye Biblia inatuambia kwamba ni mtangulizi wa neema ambayo inafanya nini? Ambayo inaingia. Wale ndio waliweza kumzaa. Alafu Biblia inatuambia nini katika maneno haya yote? Hata utasa iliweza kukua,
hata magumu iliweza kukua, sababu mnajua ile ndani ya jamaa, mtu akikuwa tasa ndani ya jamaa anafataka kuwa yeye njo mwenye probleme zote. Ni kadogo ni juu hiki, ni kadogo ni juu hiki, ni kadogo, na saa yote watu wanafanya nini? Wanalia. Na tukiona ndani ya Biblia mna watu wengi ambao sababu ya kukosewa na mtoto walikuwa wana muda wa kulia sana. Miongoni mwao kuna Ana ambaye aliliaka. Biblia inatuambia kwamba anaomba Mungu maombi, lakini anakutana hakuna suluhisho. Solution haikui. Anaanza lia, hakuna nini natokea. Anaanza papasa mpaka Mungu akamkumbuka, lakini alishateseka. Na jamaa nyingi, kuple nyingi zinagabulanaka sababu ya nini? Ya ukosefu wa mtoto. Lakini siku moja Biblia inatuambia kwamba katika uzee walipataka nani? Mtoto. Haleluya. Ina maana ya kwamba wakati tumeweza kuwa waaminifu mbele za Mungu na tunatembea sawasawa na mapenzi ya Mungu na tunafanya ile sheria ambayo Mungu anayohitaji, hata muda ipite kwa macho ya kibinadamu, lakini Mungu angali na suluhisho ya kupatia kila mmoja. Haleluya. Sijue ni nini ambayo imeonekana kuwa utasa ndani ya jamaa lako. Sijue ni nini ambayo imeonekana kuwa kitu ambacho kinakuletea uoga ndani ya jamaa lako. Ingali inafanya nini? Inawezekana. Haleluya. Alafu Biblia inatuambia kwamba siku moja Mungu akaonekana kwake huyo Elizabeth. Alipoonekana kwake akamwambia, tazama utazaa nani? Mtoto. Biblia inasema ya kwamba Zakaria alitikaka biombi. Nasi alishangaa kasi katika uzee itawezekana namna gani? Lakini Mungu akafanya vyenye viko impossible vikakuwa possible. Acha basi Mungu afanye tena ma impossible ndani ya jamaa lako, na likuwe possible, na watu wajiulize mzee anazaa namna gani? Haleluya. Siku zikaendelea. Baada ya miezi 6, Biblia namna jinsi inaweza kusema, malaika akaenda muona tena binti moja ambaye wanamuita Maria, na akamwambia, tazama utazaa nani? Mtoto, na yule mtoto ndiye atakuwa mfalme, mwokozi wa wanadamu. Kitu ambacho kilinishangaza, yeye aliuliza ile itawezekana namna gani? Inaonekana ya kwamba ni kitu kenye hakieleweki. Akasema ile itawezekana namuna gani? Lakini kilichonishangaza, Biblia inatuambia ya kwamba wakati neema ilionekana kwake na ikakuwa kweli ya kwamba Roho Mtakatifu ataruhusu Maria azae mtoto ambaye ni Yesu Kristo, Maria hakuanza kafanya nini? Koshebeba mukartie zote na nasema sema mie njo mwenye ninabeba nani? Yesu Kristo. Alibakiaka tu anatulia. Ule Mungu alikovenkre Maria, akaenda tafuta na Yusufu. Malaika kaanza mwambia yenye betatokea, na maisha yakaendelea vilivyo. Alafu wakati nilipokuwa nikiandaa somo hili, nilipokuwa nikijifunza mashairi haya, nikajiuliza maswali mbalimbali ambayo nileta kufikiria sana na kusema, neema gani ambayo Maria anaipata? Je, ni sababu aliomba sana kuliko wengine ndio alipata neema hii? Ama sababu alikuwa bikira kuliko wengine ndio maana alipata neema hii? Nikakutana ya kwamba Maria alichaguliwa kwa neema. Neema ni kitu ambacho mtu hakistahili ama hakukitumikia. Ina maana ya kwamba tu neema inaanguka tu ndani ya jamaa. Alafu cha kushangaza, nikajiuliza kwa nini wakati watu wengi wamepata neema mbele za Bwana zaidi sana, ndani ya jamaa yao wanakuwaka na kiburi, na wengine wanaanza jiwazii na kuanza sema hamujue gisi mie njo, hamujue gisi mie njo. Lakini sikuna ile katika hali ya Maria, alibakia tu mkamilifu. Nikajiuliza kwa nini wakati ndani ya jamaa zetu, wakati baraka imepatikana, tunakuwa na zoezi ya kupiblie ile baraka
fashi yote, watu wote wafanye nini? Wajue gisi maneno imefanya nini, imetembea vilivyo. Nikakumbuka ya kwamba zamani wamama na watate wetu walikuwa kana naweza beba mimba, anafikia kiwango ya kuzaa na hakuna mwenye anayua habari zenye ziko. Nasikia sema mama enda kwa hospitali, unawaza alienda gonjwa, kumbe na alienda fani na alienda zaa. Lakini wale ni kadogo, ni mafoto na wapi kustati. Tumekufa nini? Tumekufa nini? Ijapokuwa kinachonishangaza katika Biblia niambia kwamba kuna Herode ambaye alikuwa naiko natafuta ajue wapi mtoto amefanya nini, amezaliwa. Alafu ingekuwa kwa siku za leo, je, Herode hangelimupata? Aske Herode hangelipata ule mtoto? Unakutana mtu amepata tu kanema kakupandisha nyumba, deja inaweza kuwa tu ni mafoto na kila kitu na kusema Bwana ameonekana kwetu. Kuna mambo mengine ambayo yanaomba nini? Kunyamaza. Inaomba tu, napenda Fransai nasema secret, kuficha maneno. Acha watu watazame wao wenyewe pasipo wewe kuwaambia. Haleluya. Nilipoendelea na usomi nikachunguza maandiko pole pole. Cha nikaangukia kwenye shairi hapa kutaranefu ya hii Luka ambayo tumemaliza kusoma. Ikakia nionyesha ya kwamba kwa siku zile wakati Samaria alikutana ya kwamba itakuwa aibu ndani ya jamaa na ndani ya mahali ambapo walikuwa wanaishi. Biblia inatuambia nini? Inatuambia ya kwamba yeye mwenyewe akaondoka polepole akaenda kwa nani? Kwa Elizabeth. Sababu wangelibakiaka mwa ile milie aiye njo bikira alibeba mimba tena kijakazi wa nani? Wa Mungu. Haingelielewekaka mbio. Akaenda polepole, akaenda ishi wapi? Akaenda kwenye Elizabeth. Kinachonishangaza wakati saa Elizabeth anampokea, anafika pale kwake, kitu cha kwanza ambacho kiliweza kufanyika wakati tu Elizabeth alisalimika pamoja na Maria. Biblia inasema nini kwenye shairi la 40 tusome 41. Biblia iliweza kusema kitu kimoja pale ambacho ni cha maana sana. Biblia ilisema nini? Ilisema wakati Elizabeth aliposikia salamu ya Maria, mtoto akaruka ndani ya tumbo lake. Elizabeth akajazwa Roho Mtakatifu. Haleluya! Elizabeth kwa salamu tu akafanya nini? Akajazwa Roho Mtakatifu. Sikia nini natokea? Akapaza sauti yake kwa nguvu akasema, mubarikiwa wewe katika wanawake, na uzao wa tumbo lako umebarikiwa. Neno hili limetoka wapi? Mama ya Bwana wangu anakuja kwangu, kwani tazama, sauti ya salamu yako ilipoingia masikio yangu. Mtoto aliruka. Kwa nini? Kwa furaha ndani ya nini? Ndani ya tumbo langu. Heri yeye aliyesadiki, kwani maneno haya ambayo aliyasema Bwana yatafanya nini? Yatatimizwa. Tuko tunaona kale ka kitu mwenye kunasema hivi vitu ni mwenye alikuwa tasa kwa miaka mingi. Cha pili ni yule ambaye amezaa mdogo kuliko nani? Kuliko yule ambaye Maria binti amefanya nini? Amezaa, lakini anaanza rukaruka na najazwa na nafurahi. Wazazi wa leo wengi wanaweza weza cha vile, umefanya siku za kutosha haona mtoto, kisha tena mdogo sana mwangali binti sana anakuletea Mwokozi, kisha unafurahi sababu amebarikiwa kupita gisi wewe ulibarikiwa. Vya vile tunavyoweza kama wazazi, mumekutana mkazi, tuicontextualize tutoke hata kwa ile habari.
alafu mwele kazi wakutana ke mdogo mwote amekuwa tena shefu kuliko kisi wewe huko na unapiga mikono. Tunachoweza kile. Akajazwa Roho Mtakatifu. Akajazwa Roho Mtakatifu na akaanza sema ile. Alafu maombi yangu asubuhi ya leo ni kusema ya kwamba hata tuweze kupitia magumu, tuweze kupitia kila kitu, tukaangalia mwenye anabarikiwa mbele yetu na anabarikiwa cha kabambi kutupita sisi, acha basi tuweze kubakia tukimtukuza Bwana Yesu. Haleluya, haleluya. Ile ikiwezekana tunaweza kuendelea. Ingelikuwa pengine mtu mwingine angelikuwa na wivu, ingekuwa mtu mwingine angejiuliza maswali mengi, ingekuwa mtu mwingine kungelikuwa maneno mbalimbali, lakini kilichonifurahisha kwenye shairi hizi ambazo tuko tunazisoma, nikaangalia wakati sana nilisoma hapa chini ya hizi mashairi, nikakutana ya kwamba Olina Maria naye aanze shimama nebo na sasa, kumbe mimi nabeba wangufu kushinda mwenye uko naye Oli afanye vile, naye akaanza abudu Bwana, akaanza sifu Mungu, akaanza tukuza Bwana. Tunaweza pata ba vile. Maombi yangu ya asubuhi ya leo ni kwamba yule mtu wa kweli wewe basi, Mungu aweze kutusaidia. Alafu ni kitu gani tunaweza kujifunza katika mambo haya yote ambayo tumeweza kuyazungumzia? Wakati Herode alipokuwa anamtafuta Yesu, kiukweli ya Biblia hakumtafuta juu aende kumwabudu. Kiukweli wa Biblia alimtafuta juu afanye nini? Amuangamize. Na alipenda kumwangamiza sababu gani? Yeye alifikiri ya kwamba ni mfalme wa ulimwengu ambaye amezaliwa, alafu ule mfalme atamuramplace pale pale. Ndio akasema maki, utawala inataka toka mumikono yangu, olie utoke mumikono yangu, mwana anze muua na afani na haya komala. Haiko sawa hii yetu ya election ya president. Hii tu ni 5 onela toka binaishi. Mokibana tu bufalme c'est fini, maki watoto yako watakuwa kama bafalme. Alafu naye ile njoo alianza wazi. Akasema problem inataka kuwa hapa. Ni kusema wandugu wapenzi, wakati wa akili walipopata neema ya kujua jinsi Mwokozi atazaliwa, walijituma kwenda uliza. Kuna mambo mengine ambayo Bwana akikubebesha hapana kuuliza kila mtu, sababu unaweza enda shituko shapana secret kisha na ile secret naleta problem na inakuwa problem nzima. Na Biblia inatuambia nini? Watoto wengi walikufaka wakiwaza ya kwamba Yesu atakufa wapi? Mwale watoto. Mungu akafanya kazi yake na hawakukufaka. Tukiangalia na muhabari za Musa mwenye anakia okoa taifa la wana wa Israeli, nao vile vile watoto wa Gaso walifanya nini? Walikufaka. Lakini Mungu akajokipena nani? Na ule mtu. Nataka kuambia kwamba na mwaipe hii ya RDC mko amo watu wenye nao biko wanatafutiwa na Farao, biko wanatafutiwa na nani? Na Herode, biko wanatafutiwa juba uwawe. Kazi yetu ni kuwaombea Mungu awafiche na aweze kuwafunika na damu ya mwana wake Yesu. Haleluya. Ni ile ndio maombi yetu. Kitu cha pili ambacho tumekijifunza, Mungu atuwezeshe tukitimize kabisa vilivyo, tufikie kiwango yenye tutembee mambo mengine katika discretion, bila kuongea. Unapata kitu, nyamaza, fanya lenye Mungu amekuambia. Kujipublier ni kujiletea problem. Eneza acha na chenye tulipenda tukiweze kinashindikana. Alafu ni ile na njoo wakati wa majusi walipoenda, ama wale wa akili walipopata yule Yesu, Biblia inasema kwamba nyota ikashimama, wakaanza kumwabudu, wakamtolea zawadi, uvumba, manemane, kila kitu kikakuwa mzuri sana. Lakini katika usiku tena Mungu akajifunua kwao, akasema msirudie kumpasha nani? Herode. Sababu mkimpasha tu Herode, c'est fini, magumu yanaingia. Alafu Mungu atuwezeshe kuweza kutimiza neno hili na kuweza kuliweka kwa matendo. Tumalize somo letu tukisema nini?
mwalimu nilipokuwa pamoja na yeye alinisurutisha kusema kidogo ufupi ya historia ya Noeli. Anasema ya kwamba aliweza kuahidi ya kwamba atazungumzia jambo lile. Kitu ambacho tunaweza kukielewa katika Noeli ambayo tuliweza kuisherekea jana, ni neno ambalo watu wengi wamekuwa na zoezi ya kusema mbona Noeli haikwake mbiblia, mbona naiki, mbona tayari ni siku ya miungu, sasa njoo sisi tutaabudu namna gani? Ni ile njoo imekuwa katika roho za watu wengi, lakini ukweli wa Biblia ni nini? Tukiangalia neno Noeli katika malugha mbalimbali ama malugha tofauti, tutapata hata katika lugha la Kiebrania. Biblia hili liliandikwa kwa lugha la Kiebrania, Ancien Testament, na hii Nouveau Testament ama Agano Jipya iliandikwa kwa lugha la Kigiriki. Na Yesu hakukuwa anaongea ka Francais ama Swahili, alikuwa anaongea Kiaramee. Ni ile ndio ilikuwa lugha yake. Alafu Noeli katika lugha la Kiebrania maana yake Mungu amezaliwa, sababu ni neno ambazo ni mbili, kunakuwa no na el. No maana yake amezaliwa na el maana yake Mungu. Haleluya. No katika Kiebrania. Alafu tukiangalia zaidi sana namna jinsi inaendelea, tutakutana Waingereza wana zoezi ya kusema Christmas. Christmas maana yake alizaliwa Kristo. Tukiangalia kwa wale ambao wanasoma Kilatino zaidi sana, wanazoea sema juu ya mambo fulani ambao wanazoea kuita, inasema ni siku kuu ya kuzaliwa. Yaani no hiyo maana yake nouveau na hel maana yake soleil. Ina maana ya kwamba kwa siku zile zaidi sana kulikuwa mfalme ambao walikuwa wanamuita kama Constantine. Ni yule ambaye walikuwa wanaabudu Mungu yule ama soleil, jua, kwa siku zile. Alafu siku zile ukiingia katika historia ilikuwa kaumwe 336 ans avant Jésus, après baada Yesu kuzaliwa. Yani 300 ans Yesu ameshamaliza kuzaliwa, walikuwa kana ile pratique zaidi sana, na wanaenda kaabudu jua ama Dieu soleil, na ile siku ilikuwa nafanyika usiku zaidi sana. Alafu kwa neema ya Mungu huyu Constantine akaamini Yesu, akaitika kuingia mukristianism. Njoo akasema olie tuendelee kuwa na abudu yule, hii siku situanze kwanza na abudu Yesu mwenye alitika kuzaliwa na kukufa kumsalaba juu ya maisha yetu. Alafu kwa siku zile walikuwa kana abudiaka zaidi sana le 21 Desemba, na ilikuwa kana kuwa usiku. Njoo kuna kuya kutana watoto wanawashaka moto, wanafanyia kazi mingi. Ilikuwa mazingira ya vile. Na nini walikuwa wanazoea fanya kwa siku ile? Kitu cha kwanza ilikuwa muda kwanza yenye majamaa na majamii wanakutanana, wanaanza fanya yenye tunataka kama contemplation. Wanaanza kumbuka namna jinsi walitembea, sababu ilikuwa nakuwa mwisho wa mwaka. Walikuwa wanaabudu pia Mungu wa mulimo, sababu kwa siku zile walikuwa wanapenda kulima sana. Kwa siku zile tukiangalia ilikuwa pia muda wa kushukuru Mungu, kuona ya kwamba vifo havikufanya nini, havikuonekana. Alafu wakasema hapana, olina shie tuko tunasema ile yote tena tunaongeza kuwa nafanya maevokasio za miungu, ole tena tuongeze kwa tuko tuna medite ya miungu, iko tena muda ambao tunaabudu Mungu wetu. Na siku zile ukiingia katika historia ya hiyo Noel, utakutana ya kwamba zaidi sana siku ile walikuwa na wanafanyaka masacrifice, wanatoa kafara, sababu wameangalia kwamba Mungu amewasaidia. Lakini nini iliweza kutokea? Ni kuona ya kwamba wakati saa yule Constantine walipokubali kuanza kumwabudu Mungu katika dunia nzima, wakasema hapana,
ni kweli katika Biblia hamuandikiwe le 25 Desembre ndio siku Yesu alizaliwa, lakini kwa ajili ya kukumbuka ya kwamba siku moja Yesu alizaliwaka, ndio maana alikiaga kufa baada ya kumaliza misio. Tukamate date gani? Bakati yaka le 25. Na sasa wanatia le 25, Biblia inatuambia, ukiingia Biblia ukiangalia kuma historia mbalimbali, na baba mnaelewa, mama mnajua namna jinsi maneno yanatembea, inaonyesha ya kwamba walikosaka nani njoo anaweza kuwa reference katika dunia mzima. Wafilosofi wanasema Mungu hakuwaki. Na ukienda soma vitabu yao sana nataka kufa, anasema niliwadanganyaka, Mungu iko. Wakati wengine wanasema kitu kingine sana, kiazaliwa miujiza, anakia kufa miujiza, anaokoa miujiza, anasamehe dhambi, anafanya vitu. Akasema hapana, ni huyu ndio reference. Ukiona katika dunia wote, wanaoamini na wasioamini wote wanajua ya kwamba siku moja Yesu alifanyaka nini? Alizaliwaka. Meme voir calendrier leo le 40e inatokana na la 0, siku Yesu alikuwa amezaliwa na wameanza fanya kazi. Ukiuliza Washinua, hii kitu ni le 40 mbata kuandikia hivi tumenenda wapi? Donc wanajua ile yote. Alafu tuseme nini? Sote Yesu amezaliwa kwa ajili yetu, na kama amezaliwa kwa ajili yetu, tumuabudu yule Yesu, tumutukuze yule Yesu, tumutolee sadaka yule Yesu, tumuinue yule Yesu, tumuimbie yule Yesu, sababu ya upendo wake iliachaka anakufa hapa chini ya jua na anazaliwa kwa ajili yetu. Ndio maana mtaangalia kitabu cha Isaya kinatuambia kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mwanaume, jina lake Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Ni kusema ya kwamba mahali pote tunaweza kwenda, tusiogope, tuko na Mungu pamoja nasi, na Mungu atubariki. Amen. Tutaweza kuwa na maombi tukimwambia Mungu atusaidie kuweza kuishi sawa sawa na mapenzi yake. Tulipokuwa tukisoma kitabu hiki cha Luka na cha Mathayo, tuwakutana ya kwamba Zakaria pamoja na Elizabeth walifanya siku nyingi pasipo mtoto, lakini waliendelea kumtukuza Bwana. Na sisi kwa muda kama na huu tunaambia Mungu atatupitie magumu ya namna gani, ili tutoshe kwa Yesu. Haleluya. Kitu cha pili ambacho tunatafuta kukiombea ni wakati Maria anapata neema ya kumzaa mtoto Yesu, lakini hakuanza kujivuna, hakuanza kujiwazia, hakuanza kuwa na kiburi, lakini alibaki yule ambaye anaabudu Bwana. Na wewe utaweza kumwambia Mungu hata baraka iweze kuonekana ndani ya jamaa langu. Mungu nisaidie nisiweze kuwa na kiburi, nisiweze kujiwazia, nisiweze kuwaza kama mie ndio wa samani, lakini maisha yangu imtukuze Yesu Kristo. Nifanane nawe Yesu, ao nyumbani ao popote, kila siku ya maisha nifanane nawe, nifanane nawe Yesu, ao nyumbani ao popote, kila siku ya maisha nifanane nawe. Bwana, tunakushukuru kwa kuweza kuzungumza nasi. Asante sababu umeweza kubadili mtazamo wetu. Asante kwa neema ambayo umeweza kututolea asubuhi ya leo. Asante kwa utukufu na utulivu ambao umeweza kutujalia. Asante kwa kujifunua ndani ya maisha ya baba, ndani ya maisha ya mama,
ndani ya maisha yangu. Sisi ambao tumeweza kufika hapa ni neema. Asante sababu unatengeneza maisha yetu, unapasula njia mahali ambapo haiko. Kile ambacho wanadamu wameona impossible, asante sababu umekifanya possible machoni mwetu na umetufanya kuwa washuhuda wa neema yako. Bwana Yesu, jina lako libarikiwe. Utusaidie kuishi sawa sawa na neno hili, tuweze kubaki wale ambao wanakutumainia, ambao wanajinyenyekeza mbele zako, ambao wanakuabudu na kukusifu katika hali zote za maisha. Tunaamini Bwana Yesu ya kwamba utatusaidia na utatuwezesha na tutaweza kukua msaada katika jamaa na jamii. Neema yako inatosha ndani ya maisha yetu. Pendo la Kristo liko pamoja nasi, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.